हाय पिला माने नमस्कार। आशा करुच्ची तुम मैंने खूब भलरे थिबो। एई भिडियो आम विभिन्न प्रकार त्रिभुज विषय पढ़ा। त्रिभुज को मुख्यतः कोण आउ बाहुर दैर्घ्य अनुसार विभिन्न भाग में विभक्त करा जायछि। ए अनुसार कोण आउ बाहुर दैर्घ्य अनुसार विभिन्न भाग में विभक्त करा जायछि। कोण अनुसार त्रिभुज को तीन भाग में विभक्त करा जायछि। कोण ना गोटे होछि सूक्ष्म कोण, सूक्ष्म कोणी त्रिभुज, आउ गोटे होछि समकोणी त्रिभुज, समकोणी त्रिभुज, आउ गोटे होछि स्थूलकोणी त्रिभुज, स्थूल कोणी त्रिभुज। सेमिति बाहु अनुसार त्रिभुज को तीन भाग में व्यक्त करा जायछि। कोण ना समबाहु, समद्विबाहु, आउ तीन विषम बाहु, विषम बाहु। एमिति बाहुर दैर्घ्य अनुसार त्रिभुज को तीन भाग में व्यक्त करा जायछि। समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। सेमिति कोण अनुसार त्रिभुज को तीन भाग में व्यक्त करा जायछि। सूक्ष्म कोण, सूक्ष्म कोणी, समकोणी और स्थूल कोणी। तबे चलो प्रत्येक त्रिभुज विषय पढ़िबा। आमे सूक्ष्म कोण का कहबा? सूक्ष्म कोण, सूक्ष्म कोण का कहबा ना जदि गोटे कोण रो ये गोटे कोण, ये गोटे कोण हला, ये होछि क, ये होछि ख, ये होछि ग। ए कोणर ना कोण ना ग प ख एवला चिन्ह दे देबा। क टा होछि आर शीर्ष बिंदु। तबे एई कोणर जदि कोणर माप जदि कोण ना 0 डिग्री रु अधिक होइतिबो आउ 90 डिग्री रु कम होइतिबो। केते 0 रु अधिक 90 रु कम होइतिबो ताले को आमे कोण कहबा? सूक्ष्म कोणी, सूक्ष्म कोण कहबा हला। जदि गोटे कोण 0 डिग्री रु अधिक 90 डिग्री रु कम होइतिबो ताको आमे सूक्ष्म कोण कहबा। से भली समकोण का कहबा ना जदि गोटे कोण 90 डिग्री होइता, ए जो कोणर माप जदि 90 डिग्री होइता, एटा होछि क ख ग। ताने क ख ग कोणर माप 90 डिग्री, जेतु 90 डिग्री जदि गोटे कोण 90 डिग्री होइता ताको आमे कहबा समकोण। कोण कहबा? समकोण। सेमिति जदि गोटे कोणर माप 90 डिग्री रु अधिक, एटा 90 डिग्री, ये पूराटा 90 डिग्री रु अधिक आउ 180 डिग्री रु कम होइतिबो ताले 180 डिग्री रु कम होइतिबो, 90 डिग्री रु अधिक होइतिबो कि जेमि 110 120। ये 90 रु अधिक आउ 180 रु कम, 90 रु अधिक 180 रु कम। ताने एई सब कोण गुडा को, एई सब कोण गुडा को हम कहबा स्थूल कोण। कोण कहबा? स्थूल कोण। ताले आमे तीनटा प्रकार कोण जानले। कोण कोण को तीनटा प्रकार कोण जानले। गोटे होछि सूक्ष्म कोण, सूक्ष्म कोण, सूक्ष्म कोण कोण ना 0 डिग्री रु अधिक आउ 90 डिग्री रु कम, ये गला सूक्ष्म कोण। तापर समकोण कोण, समकोण, समकोण माने 90 डिग्री हेतिबो हला। आउ स्थूल कोण, स्थूल कोण कोण माने 90 डिग्री रु अधिक आउ 180 डिग्री रु कम हला। एटा होछि स्थूल कोण। एतिक तीनटा कोण विषय जानि पाले। एबे जिबा त्रिभुज को। जदि गोटे त्रिभुज रे, जदि गोटे त्रिभुज रे गोटे कोण समकोण थाए, गोटे कोण समकोण, समकोण माने 90 डिग्री, गोटे कोण जदि एटा गोटे लिखि देबा क ख ग त्रिभुज, एटा क ख ग त्रिभुज। एठी ख र जो शीर्ष बिंदु कोणटी होछि 90 डिग्री। ताने जदि गोटे त्रिभुज रे गोटे कोण समकोण थाए, समकोण थाए, ताले एई त्रिभुज को आमे कहबा समकोणी त्रिभुज। बुझी हला। जदि गोटे त्रिभुज रे गोटे कोण समकोण थाए ताको आमे समकोणी त्रिभुज कहबा। सेमिति जदि गोटे त्रिभुज रो गोटे कोण, जदि गोटे त्रिभुज रो गोटे कोण स्थूल कोण थाए, स्थूल कोण माने कोण हबो? 90 डिग्री रु अधिक आउ 180 रु कम। मानकर एटा गोटे अछि 110 डिग्री, 110 डिग्री। ताने जदि गोटे त्रिभुज रो गोटे कोण स्थूल कोण थाए, स्थूल कोण थाए, ताले ताको आमे कोण कहबा? स्थूलकोणी त्रिभुज कहबा। आउ जदि गोटे त्रिभुज रो समस्त कोण सूक्ष्म कोण थाए, समस्त कोण थिबो कोण सूक्ष्म कोण माने 0 डिग्री अधिक 90 डिग्री कम, माने ये 60, ये 60, ये 60, ताले एको आमे कहबा सूक्ष्म कोणी त्रिभुज कहबा हला। ताले जदि गोटे त्रिभुज रो मन रखितो, जदि गोटे त्रिभुज रो गोटे कोण समकोण थाए ते त्रिभुज को आमे समकोणी त्रिभुज कहबा। जदि गोटे त्रिभुज रो गोटे कोण स्थूल कोण थाए ताको तो आमे स्थूलकोणी त्रिभुज कहबा। जदि गोटे त्रिभुज रो गोटे कोण सब कोण जाक सूक्ष्म कोण थाए ताको आमे सूक्ष्मकोणी त्रिभुज कहबा हला। आ गोटे कथा मन रखिथिबो। कोण मन रखिथिबो ना त्रिभुज रो जे कोनोसी त्रिभुज हो से ये गोटे समकोणी त्रिभुज। काई समकोणी त्रिभुज ना ये गोटे समकोणी, समकोणी त्रिभुज। काई कि ता यार गोटे कोण समकोण, ये गोटे स्थूलकोणी त्रिभुज। काई कि ना यार गोटे कोण स्थूलकोण मानकर 110 डिग्री। ये गोटे सूक्ष्मकोणी त्रिभुज कारण यार समस्त कोण होछि सूक्ष्मकोण हला। सूक्ष्मकोणी एटा स्थूलकोणी ए बला त्रिभुज हे गला। त मन कितो त्रिभुज रो तीनोटी कोणर जेकोनोसी त्रिभुज हो, जेकोनोसी त्रिभुज हो तार तीनोटी कोणर परिमाण मिसिक सबले 180 डिग्री हबो हला। त्रिभुज रो सबले मन रखिथिबो, एटा मो बहुत जगह हेल्प करे। त्रिभुज रो तीनोटी कोणर परिमाण
मिसी केते हम सब 180 डिग्री हम ये कथा मन रखि त्रिभुजर 3टी कोणर परिमाण मिसी 180 डिग्री हम ये कथा मन रखिल। एबे कौन ना एबे बाहु अनुजाई देखिया त्रिभुज को जदि गोटे त्रिभुजर 3टी बाहु समान दैर्घ्यर थाए माने मनकर एउटी ये एतिकी है 8 सेंटीमीटर ये भी 8 सेंटीमीटर ये भी बाहु 8 सेंटीमीटर माने को नहीं क ख ग क ख ग आउ ग क ये जो 3टा बाहुर दैर्घ्य ये भी 8 सेंटीमीटर ये भी 8 सेंटीमीटर ये भी 8 सेंटीमीटर ये सबुला जब 8 सेंटीमीटर लेखा होता है बा सबुड़ार सब बाहुर दैर्घ्य जब सामान होता है ताको आम कहवा समबाहु त्रिभुज है सब मन रखिए समबाहु त्रिभुजर प्रत्येक कोण हूँ 60 डिग्री समबाहु त्रिभुजर लिखिदे समबाहु त्रिभुजर प्रत्येक कोण हूँ 60 डिग्री। एबे मत कह 60 डिग्रीटा जब प्रत्येक कोण 60 डिग्री है ये भी 60 डिग्री ये भी 60 डिग्री ये भी 60 डिग्री प्रत्येक कोण जब 60 डिग्री है ये 60 डिग्री माने कौन है गोटे सूक्ष्म कोण ये भी सूक्ष्म कोण ये भी सूक्ष्म कोण गोटे त्रिभुजर जो समस्त कोण सूक्ष्म कोण होगा ताको आम कौन कहवा सूक्ष्म कोणी त्रिभुज कहवा ताको आम कौन कहवा सूक्ष्म कोणी त्रिभुज कहवा है। जदि गोटे त्रिभुजर 2टी बाहुर दैर्घ्य सामान है ये सामान ये मनकर 4 ये मनकर 4 सेंटीमीटर ये मनकर 4 सेंटीमीटर ये होगा 6 सेंटीमीटर ताने जदि गोटे त्रिभुजर 2टी बाहुर दैर्घ्य सामान होता है ताको आम कहवा समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहवा समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहवा 2टी बाहुर दैर्घ्य सामान 2टी बाहुर दैर्घ्य सामान ताको आम समद्विबाहु त्रिभुज कहवा। सेमती गोटे त्रिभुज तार प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य भिन्न भिन्न ये 3 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर यदि प्रत्येक बाहुर भिन्न प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य भिन्न भिन्न है ताको आम कहवा विषमबाहु त्रिभुज कहवा ताको कौन कहवा विषमबाहु त्रिभुज कहवा है। ताले आउ थे आम ताको जानीदबा जदि गोटे त्रिभुजर प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य सामान है ताको आम कहवा समबाहु जदि गोटे त्रिभुजर 2टी बाहुर दैर्घ्य सामान है ताको कहवा आम समद्विबाहु आउ जदि गोटे त्रिभुजर 3टी बाहुर दैर्घ्य अलग अलग है 2 3 4 ताले को आम कहवा विषमबाहु त्रिभुज कहवा है। एबे चल केतटा प्रश्न करवा ताले सब प्रश्नर उत्तर करवा। एबे तुमको गोटे त्रिभुजरे अति बेसी केतोटी समकोण रही पारिबो है भल प्रश्नटा गोटे त्रिभुजरे अति बेसी केतोटी समकोण रही पारिबो समकोण माने कौन 90 डिग्री ताने एटा गोटे मनकर ये गोटे कोण आम प्रथम 90 डिग्री रखीदे आम जानी त्रिभुजर 3टी कोण परिमाण मिसी के हम मनकर ये कोण हूँ एक्स ये कोण हूँ वाई ये कोण हूँ जेड आम जानते त्रिभुजर 3टी कोणर परिमाण मिसिकी केते हम 180 डिग्री हम एक्स होगा 90 डिग्री केते 90 डिग्री ताने आउ ये दुईटा भितर कौ आउ कौटा 90 डिग्री हो पारे कि जदि वाई एक्स होगा 90 डिग्री आउ बड़ा के आउ 90 डिग्री दुईटा मिसिक 90 डिग्री हवा दरकार तान टोटालटा 180 डिग्री हम ये दुईटा कोण मिसिक 90 डिग्री हवा दरकार माने ये दुईटा कोण मिसिक 90 डिग्री हवा दरकार या भितर जदि आम कौन गोटे को 90 डिग्री करदे आरटा के शून्य हम हो जोटा कि शून्य कोण बोले किसी संभव नुहे ताने बुझिपारे जिनटा कौन आउ कौन कोण को आम 90 करें कि ना करें आउ कौन कोण को जदि वाई कोण को माने ये कोण को जदि आम 90 करदे ताले ये कोण केते हम ताने 90 90 ये तो 180 होगा ये कोण केते शून्य ताने शून्य कोण किसी अच्छी कि ना ताने एटा संभव नुह ताले गोटे त्रिभुजर अति बेसी केतोटी समकोण रही पारे ना गोटे रही पारे गोटे अधिक रही पारे गोटे अधिक रहीने आउ गोटे कोण शून्य कोण हो शून्य कोण संभव नुह से गोटे त्रिभुजर सब गोटे समकोण रही पार बुझीगला ख को जावा गोटे त्रिभुजर अति बेसी केतोटी स्थूल कोण रही पारे स्थूल कोण माने कौन ये गोटे त्रिभुज ये हूँ एक्स ये हूँ वाई ये हूँ जेड स्थूल कोण माने कौन स्थूल कोण माने 90 रु अधिक मनकर स्थूल कोणटी एक्स कोणटी हूँ 120 आउ वाई आउ जेड ये रहा मिसिकी 180 हे येटा होगा 120 तेना वाई आउ जेड मिसिक केते दरकार 60 होता दरकार ताले गोटे त्रिभुजर अति बेसी केतोटी स्थूल कोण रही पारे या वाई आउ कि जेड किए 90 डिग्री अधिक हो पारे कि जदि 90 डिग्री अधिक होगा तो मनकर वाईटा 91 है 91 बेलू ये केते होगा ये 180 रु अधिक होगा ताने ये वाई आउ जेड कहीं भी आउ स्थूल कोण हो पारे ना 90 डिग्री अधिक हो पारे 90 डिग्री अधिक हेल्ले कौन हम ये 180 डिग्री अधिक हो जाए जोटा कि त्रिभुजर संभव नुहे ताले गोटे त्रिभुजर अति बेसी केतोटी स्थूल कोण रही पारे गोटे स्थूल कोण रही पार बुझीगला गोटे त्रिभुजर अति बेसी केतोटी सूक्ष्म कोण रही पार ये गोटे त्रिभुज
ତ୍ରିଭୁଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ମାନେ କ'ଣ? 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ଆଉ ହେଉଛି 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ। ତାହେଲେ କେତେଟା ରହିପାରିବ? 3ଟା ରହିପାରିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ 60 60 60 କରିପାରିବି, ଆହୁରି 70 60 50 କରିପାରିବି ହେଲା। ଏମିତି ଇଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଅତି ବେଶୀରେ କେତୋଟି? ଅତି ବେଶୀରେ କେତେଟା ରହିପାରିବ? ଅତି ବେଶୀରେ 3ଟା ରହିପାରିବ। ସମସ୍ତ କୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଠି 3ଟା ଲେଖିଦେବା। ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଅତି କମ୍ରେ କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିବ? ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଅତି କମ୍ରେ କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିବ? ଏଟା ତାହେଲେ କରିକି ଦେଖିବା। ସବୁ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ କରିକି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ସମକୋଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଇଏ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? 2ଟା ହେବ। ଯାହାହେଲେ ବି ମନେକର 45 45 ମାନେ ଯାହାହେଲେ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେବ ଆଉ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେବ। ତାହେଲେ ଇଏ 2ଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ତାହେଲେ ସମକୋଣୀରେ ତ୍ରିଭୁଜର 2ଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ସମ୍ଭବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା। ଏଇଟା ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ମନେକର ଇଏ ହେଇଗଲା 120, ଆଉ ରହିଲା କେତେ? 60। ମନେକର ଇଏ 30 ଇଏ 30 ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆଉ ଏହାର ସମ୍ଭବ ହେବ? ଏଠି ବି 2ଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ସମ୍ଭବ ହେବ। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ କେତେଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ସମ୍ଭବ ହେବ? 3ଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ସମ୍ଭବ ହେବ। ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଅତି କମ୍ରେ କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିବ? ଅତି କମ୍ରେ 2ଟି ରହିବ, 2ରୁ କମ୍ ରହିପାରିବେନି ହେଲା। ଅତି କମ୍ରେ 2 ଦେଖିଲେ ଏଠି 2 2 ଏଠି 3, ତାହେଲେ ଅତି କମ୍ରେ 2ଟି ରହିପାରିବ ହେଲା। ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର 2025ରେ ଆସିଥିଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି। ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? କ'ଣ କହୁଛି? ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ, ପ୍ରଥମେ ତ ସମକୋଣୀ କରିଦେବା, ଆଉ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ଇଏ ମାନେ ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ମାନେ 2ଟା ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ତାହେଲେ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ହେବ ଯଦି ଏଟା ଯଦି 90 ହେବ ତାହେଲେ ଏଇ 2ଟା କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ। ଏ 2ଟା କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ ମାନେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଟୋଟାଲ କୋଣ କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଇଏ 90 ହେଇଗଲା। 90 ହେଇଗଲା ଆଉ କେତେ ରହିଲା? 90 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଲା। 90 ଡିଗ୍ରୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ମାନେ ଏଇ 2ଟା କୋଣ ସମାନ ହେବ। ତାହେଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧା ଅଧା କରିଦେଲେ କେତେ ହେବ? 45 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖା ହେବ। ତାହେଲେ ଇଏ 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ 45 ଡିଗ୍ରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି? ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? 45 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ 2024ରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଥିଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଅତି ବେଶୀରେ କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିପାରିବ? କ'ଣ କହୁଛି? ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ, ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ କ'ଣ? ନା ତାର ଗୋଟେ କୋଣ ସ୍ଥୂଳକୋଣ। ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ ଗୋଟେ କୋଣ ସ୍ଥୂଳକୋଣ। ସ୍ଥୂଳକୋଣ ମାନେ କ'ଣ? 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଆଉ 120 ଡିଗ୍ରୀରୁ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍। ତାର ମନେକର ଏଇଟା ହେଇଗଲା 130 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ କହୁଛି ଏଥିରେ କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିପାରିବ? ଇଏ 130 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ସମସ୍ତ କୋଣ ମିଶି କେତେ ହେବ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ 130 ଡିଗ୍ରୀ ଗଲା ଆଉ ରହିଲା କେତେ? 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଇ 2ଟା କୋଣ ମିଶିକି 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ହେଲା। ତାହେଲେ ମନେକର ଏଇ 2ଟା କୋଣ ମିଶିକି ଯଦି 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, କୋଉଟା ବି 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେଇପାରିବ କି? ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ। 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ। ତା ମାନେ ଏ 2ଟା ଯାକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେବ। ମନେକର ଇଏ 30 ହେଇଗଲା, ଇଏ 30 ହେଇଗଲା। ଏଇ 2ଟା ଯାକ ମାନେ 2ଟା ଯାକ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେବ, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଅତି ବେଶୀରେ କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିପାରିବ? ଅତି ବେଶୀରେ 2ଟି ରହିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆଦର୍ଶ 2023ରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଅତି ବେଶୀରେ କେତୋଟି ସମକୋଣ ରହିପାରିବ? ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ କେତେ? 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଇଏ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ସମକୋଣ ରହିପାରିବ? ସମକୋଣ ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଠି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି କି? ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେତେଟା ରହିବ? 0ଟା। ତାପରେ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲା এই ପ୍ରଶ୍ନଟି 2023ରେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର ଅତି କମ୍ରେ 2 ଗୋଟି ଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର ଅତି କମ୍ରେ 2 ଗୋଟି ଥାଏ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। କାରଣ ଏଇଟା ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏ 2ଟା ମିଶିକି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। 2ଟା ମିଶିକି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେବ। 2ଟା ମିଶିକି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ମାନେ ଗୋଟେ କେବେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇପାରେ କି? ନା, 2ଟା ମିଶିକି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଗୋଟେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ତ ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ଏଇ 2ଟା ସମକୋଣ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିଲା। ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ନେଇଗଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ମନେକର 120 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଇ 2ଟା ମିଶିକି କେତେ ହେବ? 60 ଡିଗ୍ରୀ। କାରଣ ଟୋଟାଲଟା ହେବା ଦରକାର 180 ଡିଗ୍ରୀ। 2ଟା ଦେଇ 60 ଡିଗ୍ରୀ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇପାରେ କି? ନା, କାରଣ 2ଟା ମିଶିକି ହେବ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ବି 2ଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଏଥିରେ ବି 2ଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ସମସ୍ତ କୋଣ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେବ, ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅତି କମ୍ରେ 2ଟି ଥିବ? ସେଟା କ'ଣ ହେବ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏଠି 2ଟି, ଏଠି 2ଟି, ଏଠି ବି 3ଟି ହେଲା। ନବୋଦୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର 2024ରେ ଆସିଥିଲା। ଯଦି 2ଟି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ଏକ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? 2ଟି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ମାନେ 2ଟି କୋଣ x + y ମିଶିକି ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣ। ସ୍ଥୂଳକୋଣ ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଆଉ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍
ହେଲା। କେଉଁଠି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କେଉଁଠି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ଏକ ସମକୋଣ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ସମ୍ଭବ? ହଁ, ଏକ ସମକୋଣ ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ମନେକର 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ସମ୍ଭବ? 90 30 120 ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଏକ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, ସ୍ଥୂଳକୋଣ ମାନେ 120 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ମନେକର 10 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଟା ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ଦୁଇଟି ସମକୋଣ ମାନେ କେତେ? 90 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ 90 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ହେଲା? 180 ଡିଗ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥୂଳକୋଣ ସବୁବେଳେ 180 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ହେବ। ଯଦି ଦୁଇଟି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ଏକ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଯାକ କୋଣ କେବେ ସମକୋଣ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥୂଳକୋଣଟା 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍, ତାହେଲେ ଦୁଇଟି କୋଣ କେବେ ସମକୋଣ, ଦୁଇଟି ସମକୋଣ କେବେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।